So good evening everyone. So today we're back at the WAMP server. So natabalik diri sa to WAMP server, and today I will demonstrate DML and DQL SQL methods, DML and DQL in WAMP server in the console. So previously the line video nag-create naka nakabuhat na tag mga database ug create tables. Then sa lalim to na device niya karon kay sa computer na nako, which nakakuha na da. So makita yung screen ga work ko ani na database ug yung mga tables. So gabok about ko balik. So this tayo mo demonstrate mo katoy pakita saan pag di sani pag buhat sa pag how to do the DML DQL commands. So first kay natay command ang tawag na insert, in which maka-insert ta sa values sa atong table natay attributes, then maka maka-insert og values nila sa ato ang table. So ang syntax ani kay ang tawag ay insert into, then ang table name, then the column 1 2 3, then after that kay ang values, value 1 2 3. So ang method ani, if ever kang ingan na ang pamagi, if ever ka nang mag-add ka ng specific na values, pero ari ka wala kay ganahan ka mo simultaneously add tanan values sa tanan columns, kay no need na mag-set ka og columns sa imong insert into command. So let's try so magpunta ng insert. Let's do the method insert based on the I am given a task which I am to insert 5 values into all of my tables. 5 values. So let's go insert. So ang aning syntax is insert into, then our our table name, which is ang itong customer customer customer, then ang iyang columns kay which is ang cost code. So ang columns kay cost code cost L name, cost F name is cost initial, then cost area code, cost phone, and cost balance. So after na place na tanan natong attributes, then you will place our values. So ang insert lang na ang syntax na kay after sa atong columns place na tag keyword na values, then dire i-place nimo naka-based sa iyahang ang placement sa column. So ani na method pwede sa ta maka create maka-insert og multiple values by creating another another parenthesis or another set, but di nato sa ning button matag cost code ang customer code niya, customer code which is 110 We'll keep it that way. 110 his last name is Styles. Oh wait, so keep in mind diri kung mag-insert kag values na characters, kailangan ka mo butag apostrophe sa mga character. So Styles apostrophe comma, his first name is Harry comma, his initial kay blank lang, so I will put no value in his initials. And then keep in mind na atong initial kay siyang null, mo accept siya og null values. So pwede na ko siya i-leave og blank para di siya wala. So wala mo ko yung null initial ibutang, so wala lang. Then atong isunod kay atong area code ato lag bota tag hypothetical na area code is 5505454. Then yung phone kay about 0910-655-9049. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11. So 11. So na tayo 11. Then his balance is 3,000. 3,000. Ara so naka-create na ta og values. So i-try na to insert. Wait na tayo sa sinasayop ta og isig syntax. Line 1. Check the customer's message version for its first syntax. So wait na tayo. Value 1, 2, 3. 1, 2, 3. So may nakakuha na eh. So may wait, I will check this. So I have checked. So murag single apostrophe yung tawatan, single apostrophe. Not sure. But then my research nakabutang kay single apostrophe, but I'm not sure. Let's try. So may ganun siya. Okay, so I finally found the asa ko na pinasayop. So ang concept case, so if magbutang kag null na kanang mag-allow kag null na value kanang yes, kanang mag-allow kag 9 null na value sa imong table is dili nimo siya ibutang sa imong command, sa imong gi-issue na imong gi-kuha na command. Imong butang dili nimo siya ibutang include sa column ug di ka mag-leave og blank. Pero if naka-no ni siya kay if naka-no ni siya kay dili mo allow ang table na di siya ma-include sa ato ang pag-insert. So as you can see, ni-select ko, ipakita na ko ang values. So nigawas siya yung initial kay null. So ana so continue ta. Yung mo-add tag another 4 values. So insert into customer, cus code, cus l name, cus f name, so cus area code. Area code, cus phone, cus balance. So mag-add tag another set of values, which is values. So yung customer code is 11030. So so let's try. So i-try i-modify ito ni siya. So ako i-modify ni. I-set na ko ang alter table. So pwede na to i-kuanin auto increment ni which ang kanang di na to need ibutang ang customer code na taga insert na to kay mag increment siya og value. So di man siya gagamit mo tag code na kuan. So ito yung alter table customer modify cus code which is int niya, not null, and auto increment. So okay, so nabutang na siya. So mag-insert balik, insert into customer, cus code, no, automatic na siya. So cus l name, cus f name, then cus area code, cus phone, cus balance, and then our values are
His last name is Malik. Malik apostrophe Malik apostrophe Zain, then apostrophe area code, which is 550302, and his number is cus phone. His cus phone is his cus phone is 0910655939, and his balance is 4,000. Then how about place na sa another set of values, which is, so atong butag multiple values kay butag gamma, then another set of values, Horan Nayo Horan 550303 and 10 766 94676 then 5,000, then comma again, so na natay duha, so 5 man sa natay isa, so duha, so another duha na sad, which is Tom Toma apostrophe Louis, then 55030401067, randomized number, then 6,000, comma, another set, 1 2 3, so last na siya, Liam, I pain Liam 550305, then 0910766891, then 7,000. So you'll see, so na-add na siya. So select from, so mag-select ta, so naka-add na ta, so magtanaw ta sa itong values, which is select from select kung mabuto tag select niya na atong butang asterisk, which is means all, so makita na ito tanan, then buto tag from atong table, so select from customer, so ara nakita na to ato ang mga atong tanan values itong i-add, so natin si Styles, na si Hairstyles, Zain Malik, Niall Horan, Louis Tom, and Liam Payne. So ara na ilang values. So after this kay mag-add values atong the rest sa atong tables. So ato ning buhaton, I will cut short the video na mag-insert ta sa tanan values sa kan. Mabutang og tanan values instantly sa next video. So ako lang i-fast forward na kanang ga-add as values, kanang automatic na values ang gi-add. So pero ako lang ipakita sa inyo na nag-insert ko values, how to insert values into your columns sa atong data table. Okay, so hello everyone. So naka-create na di ko guan. So tanan values, naka-input na tanan values sa each table. So what we're gonna do is mag-select og distinct na records. So select. So actually kabuhat ng video, then for some reason ang online video recorder kay wagtang niya ang video, gihimong draft, then walay content sa video, gihimong draft, then walay content, just tiresome. Mabalik na sa tag-demo, so uban task na akong gipakita, pero no choice ta kung buhat na balik. So akong button is ipakita lang ako ninyo how select distinct. So select distinct, select script, sa select, so na sila mga select, so customer, select
Ara, select customer. Then after that kay mag-select to balik. So after that kay mag-select all ta customer, invoice, vendor, product, line. So ara. So makita ninyo itong mga gi-select. So after this kay mag nangita ta og kanang sa natay 25 customer customer code. So which atong button kay mag-select magkuha tag customer code in which ato nagbutad og condition in which ang customer code kay mangita kuha tag kuan ang kuha na niya kay less than. So according sa atong customer code natay customer code na 1103001 out to 305. So atong 25 kay dito siya may tabo kay dako naman yung range na digit kanina sa customer code niya 25 raman to. So kung sige less ni mo to siya mo gawa sa which wala siya kay atong mga values kay 1130 good higher values na niya 25 atong gibutang. So dapat example lang puto na to 11305. So pagkita ninyo ara so natay 110301 out to 34. So usabo na to balik ko na to. Pero atong button kay maghihap ta. So select count. Ay hapon na itong pila sa labok. So ato i-count. Select count cost code from customer. Ano na? So select code from customer where atong cost code kay less than 110305. Itong cost code. So ito na itong syntax error ni. So select count cost code from customer where cost code is less than 11037. Ito na itong one for from customer where select count cost code from customer. Sakto ba ito syntax? Select count cost code from customer where cost code is less than 110305. So may select count customer code from customer where cost code is 110305. Okay. So ara ni 4 siya which is money 1 2 3 4. Excuse me. So na natay customer code nagipakita in which ang count niya kay upat kay less than 11305 which is morning the rest ang 113001 up to 304. So after that kay mag-add na sa dogon mag-add sa tag 5 more records. So ato i-describe na to ang customer. Describe customer. Yan. And then ato i-select magpakita sa nato ang contents ng customer na table which is select all from customer. So makita niyo na tayo confirm ka values. So mag-anas na another set na sad. So insert into atong table name customer then butang tag cost code of pwede na ko mo dito ani since ang akong customer code kay naka-auto increment man so pwede ko dili magbutang og customer code dinig insert na command. So automatic siya kung gilingon niya na mo increment. So insert dito customer. So ako ibot mo dito ko dirig cost L name cost F name since ginal man ako ang initial so di na lang magbutang cost area code cost phone then
cost, balance. So mag-add values, another 5 more. So disuyo. So disuyo Philip. Then ang area code is 546 6046 5446. And then the phone number is 0909 177 0991 77 994. Then ang balance kay 10,000. So ano so keep in mind kung mag-add daw gan character na values kay nadya ni apostrophe. Then sa numeric na values kay wala rin apostrophe. So mag-add sa letters kan set din kamara ni mo din another parenthesis. So din kay baptismo comma Merinida then 5047 0991 622 7656. Then made up number na siya. Then nabas kay 5,000 then another 7,000 sa Kaminade Junel. Then 5564 then 0991 788 9887. Then ang balance siya kay 2,000. So natay 1 2 3. So natay napatay last 2. So Pipito Daniel. Then 5056 then 0996 741 714 998. So particle numbers na siya. Then 3,000. So last one Bartolabak then apostrophe January comma then 5067 then 1675 8891 then 8,000. So let's check on ADRA. So to select all from customer. Tanaw na ito naabutang mo dyan sila. So ara naabutang na. So natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na natin 10 kabuk values. Okay, so na natin 10 ka values itong customer. Naka-add nag additional 5. So how about i-update na to at mag-update taog value. So ano na siya? Syntax kay update. Then our table name customer. Then ato i-set ang atong column which atong i-update kay ang first name. So first name set fname set cos fname is equals to first name na to sa akong i-edit kay Disuyo Philip. Ako siya edit ang kanina kan bro. So ako first name ako i-change to Andrew. Then ang sunod na kay comma then sunod akong i-edit kay atong balance. So balance kay 10,000. So set cost balance equals to ako yung mong 15,000. Then natin condition. So natin update customer set column name cost f name equals to Andrew and comma cost balance to 15,000. Then put the condition where the cost code atong condition kay gito ini siya para nagput the condition where na atong cost code is set nato sa tuwa kay if wala kay magdi ka magbutag condition kaya may tabo kay tanan column tanan value sa column
if name ug balance kay mo change ani na value sa una akong gibutang. So muna ka magbutang, need ka magbutang og mag-watch out ka pero dapat magbutang jud kag condition permi. So where cost code 110 is equals where the cost code is equals to 110306. So nga na siya. Unknown column Andrew in field list. So ako check set cost if name comma set column 1 set cost name customer Andrew. Ano man? Set customer first name equals to Andrew, comma customer balance equals to 15,000 where cost code is 11036. Ganong error. Unknown column Andrew in field list. Unknown column Andrew. Set column. Yan hindi naman ang yung syntax. So update table name set column 1 equals value 1. So set table name column. So set table name customer update customer set customer first name equals to Andrew, comma customer balance. So balik use business. So balik update customer and set the customer first name equals to Andrew, then cost balance equals to 15,000 where cost code equals to 110,306. So also may naka-error ani. So update customer set cause first name easy. Let me check ang syntax ani. So bawal ako. So dapat need mo ka magbutag apostrophe kung mag-update ka. Update. So ara din figure out na ako. So ara. So naka-update na daw gun value. So select all from customer. So ara. So nakita ninyo ni-change ako ang country name. So akong first name na Andrew ang nagamit. So this yung Andrew, then ang balance kay mo 15,000 which previously kay 10,000. Diba? So man na nakakuha na ta, naka-update na ta. So move ta sa tong delete na command. So mo to mo ni kay pareho ra gabon sila kuan, mag-delete ka and delete. So ang syntax na kinga nira. So delete from customer where ibutan mo diri kay ang ato ang iyang ID. Ang ID which gamit na primary key or kana something na unique na value. So where ang iyang cost code is equals to i-delete na to si Liam Payne. So we delete where cost code is 110305. Parent row foreign key constraint fails business invoice. What? Invoice delete from customer where cost code is equals to delete from where comes to where cost code is equals to 110305. So how about you cannot delete or update a parent row of foreign key constraint. So how about line
murag dili pwede mo delete og kanang gi-use na kanang value, kanang gi-use siya as kanang foreign key sa other na table. So let's try lang guro if unsa. Try lang. How about i-delete na ko si baptismo. Si 110307. So ara. So na-confirm. So dili ka ka-delete ganang something, dili ka delete og row na kanang gigamit siya as kanang foreign key sa kanang lain na table. Pero ato i-testingan. How about dili iyahang primary key ato i-delete. Ato i-gamit. So delete from customer where cus if name is equals to Liam. Wait. Liam. So dili sa Zia. So kung gigamit siya sa foreign key, dili jud siya. Pwede na makan ma-delete or something, maybe naka-set but ato lang i-select ato pagkita itong previous na to gi-delete, select all from customer. So ara, so makita niyo wala na si Baptismo Mary Nida. Ato nang gi-delete sa atong table name. So mag-set line na sa na command which is ang truncate. So ang pag-truncate kay dali rin na siya, in one command rin na siya. But nakabati lang kay kanang dili ka like for example kung gusto ka mag-truncate like kaning multiple tables, dili ka truncate multiple tables at once. So imo siya tagsa-tagsaon. So what if ako i-truncate table product. Kanang table reference na foreign key constraint. So how about truncate line? So show select all from line. So empty ang set. Nagkakaroon ng table reference in a foreign key constraint. Okay. So is changed. So naigibutang sa WAMP na cannot truncate a table referenced in a foreign key constraint. So dili ta truncate if gi-use as foreign key. So may tabo ni kay need ta mag-alter. So need to i-edit na dili na siya mahimong madili na siya ma-referenced. So sa WAMP, sa most kana SQL database kay dili man siya mo-allow na maka-truncate ka og ganang tables na kanang reference as foreign key. So dapat ang buhaton kay need siya i-drop ang foreign key. So ato describe show tables then describe na to atong mga atong invoice. So natagi cascode. So atong i-drop ang foreign key. So alter table invoice then drop foreign key which is ang code. Foreign. Okay, wait. FT. Dili sa Zia. Drop. Drop foreign key. Code. So
dili sad siya. Auto alter. How about i-drop na to? Drop alter table invoice. Then so ano na lang, dili ka makaka-truncate table if gi-reference siya as foreign key sa 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 uban na tables. So ano man siya ipamagi sa ni siya. Okay, so mo siya. So need siya i-drop a foreign key, pero in order para i-drop a foreign key, need siya na to i-kill ang process sa kaning database, so which ako dili pa ko wala pa ko nakuha na oriented, wala na ro po na learn sa kampana. So basta nga nanaw na siya pag truncate, i-truncate ra nimo ang table na kanang wala gi kuan. For example, truncate table name, enter sa truncate vendor na sa tinga na lang, then matruncate na siya if wala lang gi-use ang iyang attributes. But I cannot, since gi-reference siya as foreign key na constraint. So mo na tanan. Good night everyone, and have a nice evening.